ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিপজিশ্যনৰ ওপৰত। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যিবিলাক প্ৰিপজিশ্যন ইতিমধ্যে 2000 চনৰ পৰা 2024 চনৰ ভিতৰত আহিছে, সেই আটাইকেইটা তোমালোকৰ কাৰণে ছল্ভ কৰি দিয়া হৈ আছে। তোমালোকে এইকেইটা চাবা, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰাই কমন পৰি যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও অতিৰিক্তভাৱে কিছুমান তোমালোকৰ কাৰণে বাছনি কৰি দিয়া হৈ আছে। তোমালোক সকলোৱে ভালকৈ পঢ়িবা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰিপজিশ্যন পৰীক্ষাত কমন থাকিবই। গতিকে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ পঢ়ি যোৱা, লিখি লোৱা, পৰীক্ষাত তোমালোকৰ থাকিব। দুই হাজাৰ চনত আহিছে হি উইল কাম হিয়াৰ ডেছ এ উইক। গতিকে ইয়াত কি হ'ব? ফৰ, আফটাৰ, ইন হ'ব। এই তিনিওটা শুদ্ধ হ'ব ইয়াত। হি উইল কাম হিয়াৰ ইন এ উইক, বা হি উইল কাম হিয়াৰ ফৰ এ উইক, বা হি উইল কাম হিয়াৰ আফটাৰ এ উইক। অপশ্যনত যদি দিয়া থাকে, যদি অপশ্যন থাকে তোমালোকৰ, অপশ্যনত যিটো শুদ্ধ থাকিব সেইটোহে লিখিবা। শুদ্ধ আটাইকেইটা অপশ্যনত নিদিয়া। বি নম্বৰ, আই ৱাজ স্পিকিং ডেছ এ ফ্ৰেণ্ড, এইটো হ'ব আই ৱাজ স্পিকিং টু এ ফ্ৰেণ্ড। চি নম্বৰ, উই আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ডেছ ইয়ৰ ষ্টৰি, এইটো হ'ব ইন ইয়ৰ ষ্টৰি। ইণ্টাৰেষ্টেড ইন হয়, এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন। তাৰপিছত দ্য পুলিচমেন ৰান ডেছ দ্য থিফ, এইটো ৰান আফটাৰ দ্য থিফ। তাৰপিছত হ'ব উই শ্বেল বি বেক ডেছ 4 o'clock, এইটো হ'ব উই শ্বেল বি বেক বাই 4 o'clock। তাৰপিছত 2001 চনত আহিছে হি ইজ ডেছ দ্য ৱে টু দিল্লী, এইটো হ'ব হি ইজ অন দ্য ৱে টু দিল্লী। বি নম্বৰ, দ্য ফুটবল ইজ নট ডেছ মাই টেষ্ট, এইটো হ'ব টু মাই টেষ্ট। চি নম্বৰ, she is playing dash a violin, বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা বুজাবলৈ প্লেয়িং অন হয়, প্লেয়িং অন এ ভায়লিন। তাৰপিছৰটো আই এম কনফিডেণ্ট ডেছ ছাকচেছ, আই এম কনফিডেণ্ট অফ ছাকচেছ। ই নম্বৰ, দ্য লিটিল গাৰ্ল ইজ প্লিজড ডেছ হাৰ নিউ ড্ৰেছ, এইটো হ'ব উইথ হাৰ নিউ ড্ৰেছ। এফ নম্বৰ, দ্য এক্সামিনেশ্যন ইজ ডেছ হেণ্ড, এট হেণ্ড হ'ব। তাৰপিছত 2002 চনত আহিছে হি ইজ ডেছ ৱৰ্ক নাও, হি ইজ এট ৱৰ্ক নাও। বি, ইউ মাষ্ট ছাফাৰ ডেছ ইয়ৰ মিছডিডছ, ইউ মাষ্ট ছাফাৰ ফৰ ইয়ৰ মিছডিডছ। এইটো মনত ৰাখিবা, কোনো বেমাৰৰ কাৰণে যদি বুজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ছাফাৰৰ লগত ফ্ৰম হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত ছাফাৰৰ লগত ফৰ হয়। শ্বি ৰাইটছ ডেছ হাৰ লেফ্ট হেণ্ড, এইটো হ'ব শ্বি ৰাইটছ উইথ হাৰ লেফ্ট হেণ্ড। তাৰপিছৰটো হৈছে উই শ্বুড ৰিলি ডেছ আৱাৰ অ'ন এফৰ্টছ, এইটো ৰিলাই অন হয়। হি হেজ ন' মানি ডেছ হিম, উইথ হিম হ'ব। যতীন ইজ চৰি ডেছ হোৱাট হি হেজ ডান, এইটো হ'ব চৰি ফৰ হোৱাট হি হেজ ডান। 2003 চনত আহিছে আই উইল মিট ইউ ডিয়াৰ ডেছ 6 o'clock, এট 6 o'clock হ'ব। দ্য এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি হেণ্ডেলড ডেছ ডিচেম্বৰ 31st, এইটো অন হ'ব, বিফৰ হ'ব, বায়ো হ'ব পাৰে। গতিকে শুদ্ধটো তোমালোকে লিখিবা। অপশ্যন দিয়া থাকিলে, অপশ্যন দিয়া নাথাকিলে তিনিটাৰ পৰা যিটো দিয়া শুদ্ধ। কুকুজ কেন বি চিন ডেছ দ্য স্প্ৰিং, ইয়াতো দুটা হ'ব পাৰে, ডিউৰিং আৰু ইন হ'ব পাৰে। চলজাৰ্ছ ডেছ দেয়াৰ বেটেল ড্ৰেছ লুক ভেৰি স্মাৰ্ট ইন দেয়াৰ বেটেল ড্ৰেছ। ই নম্বৰ, হি ইজ এ বেড ৰাইডাৰ, হি ইজ অলৱেজ ফলিং ডেছ হিজ বাইচাইকেল, এইটো হ'ব হি ইজ অলৱেজ ফলিং ডাউন হিজ বাইচাইকেল। হি ষ্টিল কামছ টু চি মি ডেছ টাইম টু টাইম, ফ্ৰম টাইম টু টাইম হ'ব। ইট হেজ বিন দ্য ছেইম অল্ড ষ্টৰি এভাৰ ডেছ হি ৱাজ এ লিটিল বয়,
since he was a little boy হ'ব। তাৰপিছত 2004ত আহিছে it always gets cold here dash the evening in the evening হ'ব। B number the family are all gathering again dash Christmas এইটো during Christmas হ'ব। I wonder if you could get it done tomorrow by tomorrow হ'ব। He has been living in his new house dash last week এইটো since last week হ'ব। E number the train dash Delhi leaves in a few minutes for হ'ব। The train for Delhi leaves in a few minutes। F number why does she prefer to sit the back of the class এইটো হ'ব sit at the back of the class। King used to lead their armies dash the enemy in person এইটো হ'ব against the enemy in person। 2005ত আহিছে I congratulate you dash your success on your success। তাৰপিছত John has no taste dash music for music I am astonished dash your conduct at your conduct। My father was born August 15, 1947 এইটো হ'ব on August 15, 1947। The ship is bound dash England the ship is bound for England। She prefers tea dash coffee preferৰ লগত to হ'ব। The master frowned dash the servant frownedৰ লগত at হ'ব। 2006ত আহিছে she can't part dash her mother এইটো part from হ'ব with নহয় এইটো টাইপিং মিষ্টেক হৈছে। P number he regarded it as a slur dash his social standing slur on butter is made dash milk made from milk। Do not be fault dash your son's faults fault to হ'ব। He is averse dash hard work এইটো to হ'ব। F number the arrested man was acquitted dash the charge of murder acquitted of হ'ব। I am confident dash success confident of হ'ব। He takes pride dash his health in his health। 2007ত আহিছে my father sent me the parcel dash post by post where do you come dash from হ'ব। I paid him dash cash in cash। A modest man does not boast dash his achievement boastৰ লগত of হয়। I started dash school very late this morning for হ'ব। The sick woman has no one to look dash her look after her। I shall do it dash pleasure with pleasure। I congratulate you dash your success on your success। 2008ত আহিছে he spoke dash me in English he spoke to me in English পিছৰটো হৈছে butter is made dash milk from milk। A true friend always stand dash you in difficult times এইটো by হ'ব stand by। He has a great fondness dash children for children। E number the doctor advised him to abstain smoking abstain from হয়। I visited Shillong dash the summer holidays during the summer holidays। The pen is often compared dash a sword to a sword। My uncle deals dash groceries in groceries। 2009ত আহিছে he was annoyed dash Rita's conduct annoyed with হ'ব। You can confide dash me confide in me। He is guilty dash theft guiltyৰ লগত of হয়। The ship is born dash England born for হয়। She preferred tea dash coffee to হয়। He was brought up dash his aunt by his aunt। The little girl is pleased dash her dress with হ'ব। You can rely dash me rely on বা upon me। তাৰপিছত 2010ত আহিছে this book belongs dash me belongs to me। Don't wink dash your son's faults wink at হয়।
The teacher is astonished dash Radha's conduct. At Radha's conduct, I know him dash name by name. Smithy did the work dash his absence. In his absence, I met him dash my way to the market. To on hobo on my way to the market. Your application is dash consideration. Under consideration, do not boast dash wealth. Boast of wealth. 2011 আহিছে my teacher is pleased dash me with me. The picture is hung dash the wall on the wall. We should abstain dash smoking from smoking. The train is born dash Kolkata for Kolkata. He was devoured dash appearing at the examination from hobo. I never hanker dash money after money. He died dash the accident in the accident. 2013 আহিছে we informed the police dash the theft in the house of the house. B. The children were looking forward dash their visit to Shillong for their visit to Shillong. I spoke to her dash the office. A to hobo pare in hobo pare. তাৰপিছৰটো হৈছে did you enjoy yourself dash the party last night. In the party last night, the girls standing dash the two boys in their sister. Between hobo. Floor is made dash wheat from wheat. 2014 আহিছে the train arrived the station a minute ago. At the station hobo. My birthday is dash 24th August. On 24th August. The office is closed dash the second and fourth Saturday. To on the second and fourth Saturday. Our school is dash Chanmari. Our school is in Chanmari. তাৰপিছত we have been staying dash a hotel near the bus stop. In a hotel near the bus stop. The girls standing dash two boys in their sister. Between hobo. 2015 আহিছে I have heard a lot about you dash your class teacher from your class teacher. His father is a principal dash a school in Jorhat. Of a school in Jorhat. Please sit down dash a few minutes for a few minutes. D. Tom is addicted dash gambling. Addicted to hoy. Don't be afraid dash telling the truth. Afraid of hoy. Sheila is proud dash her beauty. Proud of her beauty. 2016 আহিছে the train arrived dash the platform a few minutes ago. On the platform, the children were looking forward dash their visit to Kaziranga. To their visit to Kaziranga. I have finished the report dash tonight. By tonight, the girls standing dash the two boys in their sister. Between. Douglas jumped dash the swimming pool into the swimming pool. The office is closed dash second and fourth Saturday. On hobo. 2017 আহিছে I met him dash the route on the route. I congratulate you dash your success on your success. John was annoyed dash his mother at his mother. We to hobo pare. The work should be finished dash next Friday. By next Friday. We are not interested dash your story in. He was frightened dash the noise by the noise. He is fond dash 2018 আহিছে he is fond dash playing cards of playing cards. She was annoyed dash missing the bus of missing the bus. Who is responsible dash breaking this mirror for breaking this mirror. We tried to dissuade her dash marrying an old man from marrying an old man. They are thinking dash to another house, thinking of moving to another house. 2019 আহিছে what is the time dash your watch now. Buy your watch now. The students of this college have free access dash the principal to the principal. You should take proper care dash your books, care of your books. Essays has no desire dash material for hobo. India is rich dash minerals in hobo. He is very particular dash his wealth with his wealth. I did that without any malice dash you for you. 2020 আহিছে
The ship is sailing dash the shore, towards the shore. Cut the rope dash a knife, with a knife. I am taller than you dash 2 inches, by 2 inches. There was a bridge dash the river, across the river. We depend dash you, depend on you. He begged dash help from me. He begged of help from me. I don't believe dash is honesty in his honesty. 2020 আহিছে I am very much interested dash your story in hobo. The police run dash the thief after hobo. He has no money dash him with hobo. She takes pride dash her wealth in hobo. I wonder if you could get it done dash tomorrow by hobo. Cut the rope dash a knife with hobo. India is rich dash minerals in hobo. One must avoid dash one's promise by hobo. 2023 আহিছে they will come here dash a month in a month. I am sorry what I have done for what I have done. She usually falls dash her bicycle, falls off her bicycle. He is taller than you dash 3 inches by hobo. I am not satisfied dash my performance with hobo. The police run dash the thief after hobo. The Second World War broke out dash on 1st September 1939. Out hobo, broke out hobo. He is fond dash chocolate, fond of hobo. Patriotism consists dash the honesty of service in hobo. One should not be blind dash one's mistake to hobo. Hitler took advantage dash jingoism. Of hobo. I have full confidence in your ability. Confidence in hobo. এইকেইটা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ শিকিবা। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান প্ৰিপজিশ্যন আছে তোমালোকক দিবলগীয়া, বেলেগ ভিডিঅ'ত আনিম। এইটো ভিডিঅ' বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছাই কুৱেশ্যনবিলাক ৰিপিট হৈ থাকে প্ৰিপজিশ্যন, গতিকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কমন পৰিবই। তোমালোকে এইকেইটা ভালকৈ শিকি ল'বা। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। ধন্যবাদ।